open your cam. Wait a second po, ma'am. So before you answer your exam, please make sure that your cam is open. And, You can now ma'am, take that exam. ma'am, sira po ata kasi kaya hindi po niyo ako nakikita. Bakit hindi makikita? Sira po ata yung camera ko po, ma'am. Pero ayan po, naka-open cam naman na po ako. Kailangan nakikita ka bago ka mag-answer. To make sure you're not cheating. Ay, hindi naman po, ma'am. Sira lang po talaga kaya ayaw po gumana. Please open it now. Tatry ko po, ma'am. Pero nakabukas na po kasi talaga eh. Remember, this is just a special exam. Kailangan naka-open ang camera. Kailangan naka-open test. Make sure naman po naman po kung cheating po na. Wait lang po, ma'am. Ito na po pa-open cam na po. Bilisan? Ayan po, ma'am. Ayun naman pala, bakit puro excuses? Tapos na po ako sa exam po, ma'am. Ang bilis mo naman. Nag-review po kasi ako. Kanina nakasarado yung camera, nag-exam ka na? Ma'am, choppy po kayo. Wala po ako internet. Hello po. Ma'am, hello po.